अंडाल थाना के बनबाहल फाड़ी अंतर्गत गाय घाटा स्थित एक स्कूटी शोरूम में गुरुवार की रात अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आग शोरूम के अंदर दिखाई दिया। उसके बाद शोरूम के मालिक को जानकारी दी गई। देखते ही देखते आग ने शोरूम के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां खड़ी कई स्कूटियां और अन्य सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि विस्तारित जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिजली के उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें ताकि वो इस तरह की घटनाओं से बच सके। কারণ ব্যাটারি থেকেই হয়েছে, কোনো রকমের শর্ট সার্কিট ব্যাটারি থেকেই হয়েছে। কখন এটা শুনলেন আপনি? আমি শুনলাম ঠিক 9টার সময়। এখান থেকে আমি বেরিয়ে যখন বাড়ি গেলাম তখন আমাকে ফোন করে, এখানকার লোকজনই ফোন করে, ফোন নাম্বার বোর্ডে লেখা ছিল, সেই নাম্বার থেকে ফোন করে একের পর এক ফোন আসতে থাকে। আমি তখন তাড়াতাড়ি হন্তদন্ত হয়ে আসি, তারপরে দেখি অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে। কত গাড়ি আপনার নষ্ট হয়েছে? গাড়ি 3টে পুরো চলে গেছে, ব্যাটারিগুলো সব চলে গেছে। টোটাল 8টা গাড়ি ছিল, তার মধ্যে এখনও জানি না বাকি গাড়িগুলো কেমন আছে। যতক্ষণ না ওয়াশ করবো ততক্ষণ বোঝা যাবে না। বলা সম্ভব নেই। অনুমানিক হচ্ছে যে ওটা মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিটে বা ব্যাটারি কিছু একটা চার্জ পাল্টে ছিল। এরকম স্যার সব এখন আমি নিয়ন্ত্রণে আছি। স্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কী হয়েছে? স্যার ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে এখন পর্যন্ত? ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে এখন পর্যন্ত? বুঝতে পারলাম ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনার 3টে স্কুটি আছে, সেগুলো খুলেছে, আর 5টা আমরা মোটামুটি বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন স্যার নিয়ন্ত্রণে আছে তো? এখন নিয়ন্ত্রণ